Okay, hello students. Today we'll discuss the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening, which is written by the famous American poet Robert Frost. So, this is the text we have. This is Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost, and I have marked the structure. So, this is the structure of the poem, and this is the difficult word meaning, the rhyme scheme, the meter. These we'll discuss later in the upcoming lessons, but now we'll discuss about the text or the introduction which is given in a book. So see, introducing the author. See, Robert Lee Frost, he was born in 1874 and died in 1963, is one of the most popular and critically acclaimed American poets. You know the meaning of most popular, who is the famous, who is popular, and the thing is the critically acclaimed. Critically acclaimed here stands for which is also known in the world of the critics. Critic, oh, do you understand the meaning? Critic refer to the people who is acclaimed by the professionals in their field. Like for example, if we take a movie star, okay, a famous movie star who is also famous in the critic area, मतलब the people जो मैंने कि कौन फिल्म विषय अधिक जानी छंती, फिल्म विषय जो मानकर आइडिया अच्छी नॉलेज अच्छी से माने भी ताकू कौन भलो बोली कहउछंती, तो से टाइम रे हमें एक्लेम कहि परिबे जे ही इज ए क्रिटिकल acclaimed actor. तो he is a critical acclaimed poet means he is a famous poet among the poets and the people who belong to the field of poetry. Okay, now see the second line. He is highly regarded for his realistic depictions of rural life and his command over American colloquial speech. American colloquial speech here stands for the rural America, the countryside of America, uh, or the rustic, the urban, not urban, the rural life you can say. Okay, colloquial means in simple Odia, we can say that the नॉर्मल जो गाउँली भाषा जो साधा मळिमुंडिया लोकଙ୍କ भाषा, तो से भाषा रे से तांको सब कविता लिखुथुले और सेथिबे से बहुत फेमस. ओके, his poetry reveals a keen interest in the varying beauties of nature and the apparently small but deeply meaningful joys and sorrows of ordinary men and women. This line एटा कोन कहूची हमको ना, तांको poetry reveals a keen interest, keen mean deep interest. Okay, deep interest in varying beauties of nature and apparently small but deeply meaningful joy and sorrows of ordinary men and women. माने कोन तांको पोएट्री कहा पर मेनली बेस होता है, कोन हमको तांको पोएट्री हमें देखियो मिलता है ना, वेरिंग ब्यूटीज ऑफ नेचर. एक तो प्रकृति, प्रकृतिर विभिन्न सौंदर्य उपर से कविता लिखि थांती. आउ कोन छोटो बट डीपली मीनिंगफुल, छोटो किंतु बहुत मीनिंगफुल सुख एवं दुखर कहानी कहार ना, साधारण जनमानस, साधारण पुरुष, साधारण महिला मानकर जीवन उपर कोन उपरे से तांको कविता रे लिखि थांती. देखो warm up रे हमर अछि कोन, डू यू नो दिस पोएम वाज ग्रेट फेवरेट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, perhaps the poem reminded him. We'll discuss this later for this demo. Let's move on to the text. Okay, text is the, so this is the first stanza of the text. Okay, it consists of 4 lines with the rhyme scheme of no, do, he, ro and wo. It sounds as a b a. Okay, a b is the rhyme scheme of the stanza. I will talk later about the detailed rhyme scheme and the structure of the poem. Now let's move on to the text. Okay, the first line here says that the whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. मतलब एठी से कौन कहछ ना, whose woods these are, I think I know, माने wood wood means काठ, but woods here refers to a small forest, गोटे छोटिया जंगल, छोटो forest refers to a larger quantity of a larger area of greenery, but wood refers to a collectively smaller, जमिति आमर तोटा कह जाए जो इन टिपिकल ओडिया टंग, जो छोटिया बण. तो से कहउछ ए छोटिया बणटी कहार मु बधे जानि छी. ओके, हिज हाउस इज इन द विलेज दो, आ ता घर भी कोड छी मु जानछि ना, कोटे ना गाँ रे ता घर. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर. आ कोन सी एठी कोन, मु जदि एठी रहिबी ता देखिबी ता जंगल को, तो से कोन करिवो, से जानि परिबो ना. ही विल नॉट सी मी, से देखि परिबो नाही. काहे कि ना, टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो. आ तार जो उड, तार जो छोटिया जंगल, तार जो छोटिया तोटा को जदि मु देखिबी सेठी स्नोफॉल होउची केमिति कोन ता सौंदर्य को मु उपभोग करिबी, ताल कोन सी देखि परिबो नाही. नेक्स्ट आसो,
My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. तो ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ପୋଏଟ୍ କ'ଣ କହିଲେ ପୋଏଟ୍ ତାଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଉପଭୋଗ କରେ ତ କିଏ ବି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଇମାଜିନେସନ୍ ତାଙ୍କ ଥଟ୍ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଏଠି କ'ଣ ମାଇ ଲିଟିଲ୍ ହର୍ସ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଏଠି କ'ଣ ଯେ ନା ରିଆଲିଟିର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଘୋଡ଼ା କ'ଣ ଭାବୁଛି ଯେ କ'ଣ ମାଇ ଲିଟିଲ୍ ହର୍ସ ମଷ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ କୁଏର୍ ମାନେ କୁଏର୍ ମିନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ପାଗଳାମୀ ଅଜଣା ତ ଘୋଡ଼ା ଭାବିବ କ'ଣ କାହିଁକି ଅଜଣା ନା ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ୱିଥାଉଟ୍ ଏ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ନିୟର୍ ଏଠି ନିକଟରେ କୌଣସି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ନାହିଁ ଏଠି କାହିଁକି ମୁଁ ରହିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ବୋଲି କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟ ଦ ପୋଏଟ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଓକେ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଉଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଲେକ୍ କେଉଁ ମଝିରେ ଆମେ ଅଛୁ ନା ବିଟୱିନ୍ ଦ ଉଡ୍ସ ଆମେ କହିଲେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଯେଉଁ ଗାଁ ବାଲାର ଉଡ୍ ଆଉ କ'ଣ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଲେକ୍ ମାନେ ଏପଟେ ଉଡ୍ ଅଛି ଆଉ ସେପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ନା ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଲେକ୍ ମାନେ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦ ହ୍ରଦ ଅଛି ଲେକ୍ ମାନେ ହ୍ରଦ ନା ତ ଏଠି କ'ଣ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଲେକ୍ ମାନେ ଯେହେତୁ ୱିଣ୍ଟର ଆଉ ଆମେରିକାନ୍ ସେମିତି କୋଲ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଆମେରିକାରେ କ'ଣ ହୁଏ ଶୀତ ଦିନେ ଲେକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବରଫ ପାଲଟିଯାଏ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଏ ତ ଏପଟେ ଏକ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଲେକ୍ ଆଉ ସେପଟେ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦ ଉଡ୍ ଓକେ ଏଇ ମଝିରେ ଦ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ତାର ଦୁଇଟା ରେଫରେନ୍ସ ହେଇପାରେ ଏକ ସେ ରାତିଟା ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଲମ୍ବା ଆଉ ଦୁଇ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ନଥାଏ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ ସମର ଆଣ୍ଡ ଦ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱିଣ୍ଟର ତ ସେଇଟା ବି ବୁଝେଇ ପାରେ ଯେ ଦ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭଲସେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ବସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଗିଭିଂ ଜଷ୍ଟ ଅ ରେଫରେନ୍ସ ଓକେ To give his harness bell a shake to ask if there is some mistake, the only other sounds the sweep of easy wind and drowny flake. He gives his harness bell. Harness bell refers to the जो घोड़ार बेकर घंटी थाए जो घोड़ा हो कि गाई बलद हो कि नॉर्मली आम जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल बेकर आम घंटी बांधु से छोटिया घंटी को कहुए हार्नेस बेल तो कौन ही गिव्स हिज हार्नेस बेल ए शेक माने घोड़ा कौन कर तार जो बेल को टिके शेक दूसरी कहीं ना टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक पचार घोड़ा मुझे कौन पचार ना कौन ये भूल भाल कौन हो कहीं मोर राइडर जो मो मालिक ये रही राति अधरे जो जंगल आउ ह्रद मझे The only other sounds the sweep of easy wind and drowny flake. The only other sounds the sweep. Only other माने ये जो घोड़ार बेल छड़ा आउ जो किसी शब्द सुना जाଉଛି सेटा कोन केवल कार शब्द देखाଉଛି ना द इजी विंड एंड ड्राउनी फ्लेक इजी विंड माने विंटर शीत दिन जो नरम हल्का हल्का पवन बहे से हल्का हल्का पवन शब्द और जो ड्राउनी माने तलू तलू आसुवा जो फ्लेक रेफर्स टू द वेरी टाइनी क्वांटिटी ऑफ स्नो लाइक आम जी वर्षा हुए किंतु बहुत छोट झिपझिप वर्षा हुए आम से वर्षा भी बाहर को जापर किंतु वर्षा बिंदु आम फिल कर पार्थिबा तो सेठी कौन स्नोफॉल होची स्नोफॉल बहुत बड़ नुहे किंतु कौन बहुत धीरे धीरे स्नोफॉल होची जोटा कि आम कौन करबा ना सेते भी असुविधा हो पारे सेमिति सो ड्राउनी फ्लेक आ विंड ए दुईटार शब्द आउ यहाँ कौन आउ हार्नेस बेल शब्द तीनो शब्द से मैंने सूचेबा चाहते कवि जे कौन से एरिया केते सॉलिट्यूड केते निर्जनता थिला केते सुनसान थिला ओके द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. This is the most famous line of American literature. Okay, considered. एठी यह जवाहरलाल नेहरू को मध्य बहुत फेमस लाइन थिला. It was found in his diary after his death that he was very much inspired by these lines. Okay, the woods are lovely, dark and deep. माने से बुझौछन कोन ना जंगल ए जंगल ला बहुत सुंदर बहुत देखिबा को बहुत मधुर डार्क अंधकार आउ डीप आउ घंच मध्य बट आई हैव promises to keep किंतु मते कौन कर कवि कहते जे मोर प्रमिस अच्छे मोर दायित्व अच्छे मो पिंधर आ सेगुड़ाक मुझे पालन करा जी एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मतलब मुझे शोवा पूर्व माने बहुत दूर जीवार अच्छी एटा लिटराली बियॉन्ड द लाइन आम जी कौन कहते से ये वुड्स रेफर करे जो जीवन जो कौन जो खराब काम गुड़ाक द बैड डीड्स द आम आम दायित्व ठू दूरे जाकि आम निजस्व खुशी कौन कर से रेफर कर वुड्स को किंतु सी बुझे ना ना बट आई हैव promises टू मते मो दायित्व मते पालन कर माइल्स टू बिफोर आई स्लीप हियर रेफर्स टू द डेथ माने मो जीवन शेष निश्वास नेबा पूर्वर मते बहुत दूर को जीवार अच्छे बहुत अचीव करार अच्छी आ मो निज रेस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करार अच्छे ओके सो दीज आर द ग्लॉसरी इन द बुक यू कैन refer if you cannot understand any word of this poem. Okay, so this was your poem, The Stopping by Woods on a Snowy Evening by